তোরা सभी के झारखंडी जोहार। आज तेरा खातिर हमें एक कहानी लेके आए जेटार नाम है कि टाइटल एक राजा एक बेटा और बेटी। कहानीटा शुरू की हुई कि एक राजा कर एक बेटा रही और एक बेटी रही। तो धीरे धीरे छुआला बड़ा हो लगला। गाँव छुआ संगे खेलत कूदत और ओकरा बांधे नहायतला। नहाते नहाते एक दिन हेले कि बाकी छुआ गिलाई छुआटाके कलो थी कि इतना बड़ो राजा बेटा है और एक बाँध नहीं कड़ाई पारस माने एक बाँध नहीं खोलाई पारलाइस। तो नीते नीते एक धीरे धीरे सोचे लगला और धीरे धीरे एक कथा सुनी के राजा बेटा कर मन गसा एल माने पूरा रागी गल राजा बेटा। तो मन गसा देखी के राजा पूछो अपन बेटा के कि किना हेलो। तक राजा बेटा कहो मैं नहाइले जाओ तखन गाँव छुआ हमके रोजे ईर्खाई मारत माने डेली हमके ईर्खाई मारत। इतना बड़ो राजा बेटा आज तो एकनो तो एक लोके बांधे नहाइस एर मुखे कथी। तखन राजा कले इतनाटा कथा जाला तो मनउराई आइस और ढनगल आइस एर को मनउराई ढनगल आइस। तखन 10 दिन की करले राजाए बांध कड़ाइले उजराई बांध कड़ाइले शुरू कर दिले। बांध कड़ी कड़ी आंसाए जातला ता हेलो कि एले बांधे पानी नहीं बाहर आइले। तो राजा बेटा पांजी मुंजी देखा ले। तो सखाई कलो थी कि बांधे बहिन दान लगतो तबे तोर बांधते पानी संद्र तो वो बहिन दान लगतो। तो राजा बेटा फिकिर पड़ी गल। तो राजा बेटा पूरा मन मुराई देखी के काकरो माने पूछे को सांस ना एले से की कलो सखा गिलाय। राजा बेटा कले कि काल बांध हेठे खेत जाब हमें जोतेला मैं जोतेले जाम काल बांध हेठे खेत एरम घरे कल और बढ़ाई गल। बहिन जैसे बेसियाम टाइम पहुँचल आइस घर राजा के बेटा हार जोते गल और हार कहल नियर ओकर बहिन बेसियाम ले के गेली मैं बेसियाम में ओकर बहिनटियो वहाँ गेली। तो बहिनटी जैसे बांध पीड़ बांधे आइडा बांध पीड़ उठल आइस तैसे ही बांध रही पानी जोर कोले। जैसे ही ओकर बहिनटी गेले वहाँ बांध रही पानी जोर कोले। बहिनटी दादा के कोले दादा हमर बांधे पानी जोर कोलाई। तखन दादा कले जाई ना बहिन पानी भरी आने एरम कले अगर दादा टाइम ठीक है कि कले जाई ना बहिन बांध चाले पानी भरी आने। तो बहिनटी की करले बहिनटी ले ली एगो थी सोनागर ढेलुआ और बहिनटी गेली पानी भरल। तो बहिनटी गेली तो अगर एक सुपली गड़ पानी हेले माने सुप्ती गड्ढा तक पानी हेले। तो बहिनटी गीत गावई कोई सुपली भरे भरे पानी जे दादा ताओई नाई भिंजे सोना के ढेलुआ एरम कोई माने सुपली गड़ पानी दादा ताओई नाई भिंजे सोना के ढेलुआ एरम कोई। तखन राजा बेटा रही कोई अच्छा बहिन आर रिचिक सामाय ना एरम कले और सामाइली कले आर रिचिक माने आर अल्प भीतर दिके। तखन बहिनटी आर रिचिक सामाइतली तो ओकर नारहाटा तक पानी हेले माने एकटुकु सुप्ति गड्ढा अल्प ढेर तक पानी हेले। तखन আমি गावई तखन बहिनटी कहोई नारहाटा भरे भरे पानी जे दादा ताओई नाई भरे सोना के ढेलुआ दादा ताओई नाई भरे सोना के ढेलुआ एरम कहोई। तखन दादा कले अच्छा आर रिचिक सामाय ना। तखन आर रिचिक सामाली तखन ओकर एक हाँटू पानी हेले। तखन बहिनटी कहोई हाँटू भरे भरे पानी जे दादा ताओई नाई भरे सोना के ढेलुआ दादा ताओई नाई भरे सोना के ढेलुआ हाँटू भर पानी हेले ताओ माने जे सोना के ढेलुआ लेगोली उठा नाई भरले।
তখন দাদাই কলে কি আর রিচিক সামাই, তখন ও আর রিচিক সামালি, তো ওকর এক ঠাঁড়াটা ভরি পানি হেলে। তখন বহিনটি কই ঢাড়াটা ভরি ভরি পানি যে দাদা তাওই নাই ভরে সোনাকে ঢেলুয়া, দাদা তাওই নাই ভরে সোনাকে ঢেলুয়া, এরকম কই। তখন দাদাটাই আরো কই কি হই আর রিচিক সামাই, তখন দাদাটা আর রিচিক সামাইলি কলে। তো বহিনটি এসন করতে করতে কি এলে কি বহিনটি ঢুকতে গেলি তো ওকর মুড় তক পানি হয়ে গেলে। তার বাদে কি এলে আর ওকর ও হুয়া গেলি ডুবি। ঠিক আছে বানতাই। তো মাছ বানতাই একটা জায়ত গাড়র রোলে, মানে বানতে একটা কাঠ রকম গাড়র রোলে। তো ঘরে বহিনটিকে বহিনটি একটি রূপু রোলে, মানে একটি সুগা রোলে, তো তাই জায়গায় আমরা নি হিন্দি से কয়ে। তো বহিন তো গেলি ঘরে বাঁধে ডুবি, তো ঘরে একটি রূপু রোলে। তো রূপুটি যে রোলে কাকরও দিলে আমি খাই নাই তুলি, মানে কাকরও দিলে আমি নাই খাই তুলি। তো ভুখে পিয়াসে ছটপটাই লাগলি, তখন ওকে যে ঘাড়িটা রোলে ঘাড়িটালে ওকে ছাড়ি দিলথি। ঠিক আছে, মানে যে আমরা খাঁচা রই যেটা আমরা বন্ধ করে রাখিয়ে সুগা উপকে, তো ওটা কি বলতে খড়ি দিলথি। তখন আমি সহ্যে উড়িকে বাঁধ আউলি সহ্যে, আর জায়দ গাড়ল খুঁটাটাই বসলি, আর জায়দ গাড়ল যে রোলি খুঁটাটা ওটা যাকে বসলি, আর ওয়া যাকে রদন দেশ, মানে একটুকু গীত গাও। শুন শুন গরয় মতিন দিদি ভুখে পারানো যায়, মানে এরকম কই। তখন দিদিটি বাঁধ ভিতর লেই কই ও দিদিটি কই শুন শুন গে রয় মালা সুগা ভাটু ঘর যাবে দুধ ভাত খাবে, এরকম কই, মানে ভাটু ঘর যাবে আর দুধ ভাত খাবে। দেখা আমি কহেলে নি পারে কিরকম কথি, তো পহলে আমার দাদি কই দেওয়া লাগ, তখন খুব সুন্দর শোনা আলি। তো এখন আমি মানে ভুলি গেলাই যখন আমরা ছোট রহলিয়ে 2 ক্লাসে 3 ক্লাসে পড়লি, তখন আমাকে দাদি কই দিলি, তো তখন এগুলো ইয়াদ নাই কি হতো না। তো কোशिश করে এরকম গায়ে কর, তো তারানি যদি কেউ দাদি তারা করা হন তো পুছবা দেখবা খুব সুন্দর তারাকে কই দিত। তো তার বাদে রূপুটি কি এলি সঙ্গে সঙ্গেই যখনই করলে সে দুধ ভাত খাবে, ভাটু ঘর যাবে আর দুধ ভাত খাবে, সঙ্গেই উঠলি আর ও ডায়েট যাইকে ভাটু ঘর পৌঁছলি, আর ভাটু ঘরে ঘরনারে বসিকে রদন দে শুনো শুনো হো রমতিন ভাটু দিদি ডাকলাও, কই দিদি ডাকলাও। তখন ওকর ভাটু কুদি বাড়াইল আর ভাবো চায় যে কেসে ঘারিলে বাড়াইকে হিয়া লাই টুসুটি, মানে এটি রূপুটি জরুর কোনো না কোনো ঘটনা হেলাই ভাটু রূপুকর ঘাড় ভিতর করলেই, ভাটু মানে রূপুটি ঘাড় ভিতর করলেই আর দুধ ভাত দিলেই খাওয়ালেই। রূপুই বার্তা দিলেই যে হুয়া খনাইতে রই বাঁধ, তখন দিদি ডুবলাই হুয়াই। তো ওকর ভাটু কোদায় সাবল লেইকে ধরলাক আর দানাইকে বাঁধ পাস आवल, আর বাঁধে যে থিটা রোলে আইটি ওকে মানে পিড়টি ওকে দিলে কাটি, তো বাঁধে পানি সব হাড়াইকে বাড়াই গেলে। তো বাঁধ শুকি গেলে না ওকর বহু হুয়া से বাড়ালি, আর ভাটু বেহিন রূপু সবে নিজে ঘর आवला, সব একসঙ্গে নিজে ঘর आवला আর কেনিটা গেলে এটিন সিরাই। তো ওটা ভাটুটা মানে তারাকে যদি কই नहीं दिलियन যে ওর ভাটুটা যে লাগলে ওকর পতিটা লাগলে, তো ওই ওকরে বাড়াই ले गेले আর सीधे अपन घर ले गेले ओकरा अपन घर चढ़ी गल। तो कहींटा करम लागलन कमेंट करबेन, तो मिलो या नेक्स्ट कहींटाई আর দশর কোনা भी যদি তারাকে চাই তো কমেন্ট করবেন। তো জয় হিন্দ, জয় ঝাড়খণ্ড, জয় ঝাড়খণ্ড।